Hello, good morning, family members. Abnan sob ke ar welcome kore ase. Aji bujula khobor do channel dia ase. Holi bi apnake ekta remind kori dibole mon jase ki jodi apnan video to khushi pai ase hole like kori dibi aro niche re comment section de ki bi apnan khushi wala napa laga ki hole bi misha hole bi likhi bole request kore ase moi kwanchna YouTube to hole manubra nasai algorithm ekta ase idu AI bra sai artificial intelligence kona idu ane thandu le manubra bishi like grishe share grishe hole khushi bai kona jane jai do ane apnan khushi ba na ba bi jane dibole request ase tu le mo apning ke to lobori bi lakatar update dina ase cryptocurrency papa makan na jena manokan karni itu tu lekta currency nishina hoi jabole ase ida kun mon rupee use kore ase India laga itu nishina hi ase hole bi digital laga hoi jabole ase online laga hi hobole ase nijo laga pocket na thakibo online de hobo itu currency do to itu to dunia de सबसे powerful hoi jabole ase na ase India dunia de US laga dollar dole सबसे powerful na hoi hole bi beshi use kore beshi country de itu jule to itu nishina hi cryptocurrency dole apni alag country de jale bi konchna India rupees na thakile bi itu crypto use korole parbo itu nishina laga ekta hoi jabole la kotha hoi ase hole bi India de dole pon gurule laga beshi itu kotha hoi thakise hole bi इत्या दाबी गवर्नमेंट हमरा बन गुरी दिया नाय आरो दुनिया रे सबसे हाईएस्ट क्रिप्टो ओनर्स तुले इंडिया देबरा आसी एनावासे इडिया 10.07 क्रिप्टो ओनर्स तुले इंडिया दे आसी एनावासे इदुलगा रिपोर्ट दुले according to Progress discovery and comparison platform Progress chooser gona itombra idu survey lo laga study kora laga hesab de ase bishi asuri lagala duki ase bole US to le India laga next ase dandu 2.74 crore crypto owners thagi ase na ase aru next year Russia ase 1.74 crore thagi ase aru Nigeria ase do next day 1.30 crore bole bi konchna India ki le bishi ase bole India dole 130 crore bra bishi population ase udukan country to le tahan bishi advance hole bi na hole bishi manu idu cryptocurrency use kora mon thagile bi population bra bishi kam diase ida tak dole India legal na hoy cryptocurrency to aru idu invest korole dole bishi sobse highest risk investment ase cryptocurrency to apne jane manubra janda yo investment de idu stock market dole sobse risk mane jay aru idu next day mutual funds hole bi mutual fund dole man risk bi na hole bi definitely risk ase to le stock market bravi sobse risk dole cryptocurrency ase ido ani idia dole invest korole na korole to suggestions dibole na barbo hole bi dunia ki jai ase ido lagaw bodhi koi di ase kuma manu bravi moi yodi jai je crypto do hosa ase na misa ase na hosa do ase hole bi ansha sobse high risk investment ase kota apni ke dibi janai di ase US laga state department hamra dole jagali these din de $2 million dole Pakistani laga ekjon manu biga laga business kura manu ase na ase yani tai idu particularly Pakistan Afghanistan idu kan dibra manu dole US de patai koi idu nahwa laga gese duplicate laga documents kan inega ki fake laga banage na US de patai koi to manu biga laga business ina gobo tai bra dole manu gine aro tade US de patai poisa luina idu manla nam dole Abid Ali Khan ase ina wase idu kani kun manubra itu manu thuri bole de information dibo thanke idu manu ere thagi ase inega chiguna idu kobo takhanke $1 million dibo inega wase aro kun manubra idu manu boisa gudebra hi ase boisa gudebra jule ase idu la khobor dibo thanke $1 million dibo inega wase idu manubra dole beshi manu inega bikai khai ase na wase olibi tahan thuri bole duk ba karni inega reward dole announce kuri di ase aro ekjo manu dole military chief engineer Jodhpur zone de edu Rajasthan de tai dole kam guri thakise na wase pion thakise na wase to tai bra dole sensitive information dole Pakistani laga ekjon magi logo de idu information kan leak kurna ase na wase do ani jagale Rajasthan laga police amra thrush na wase Director General of Police Umesh Mishra ba go ase ki udu manu 35-year-old ase ina wase aro Pakistani laga magi bra dole WhatsApp de rada jon chat kuri thakina ase na wase udu magi bra dole dagi shati kurubo look kurubo inaga jalakki ki kuri na talo pictures kan nawa laga pathagina dagi khushi bawol dina information kan dole lui thagina ase inaga koi ase idu ani dai idu RSP guru che idu dai suspend bi ho jabo aro budnam bi khaish idu nishna ase idu ani ki dai bi inaga nichor kam gure jaga de sensitive information dole ki dai bi apni manuge share na korole lage ase aro manu laga chal de na pase bole lage ase aro sene kama dole 50,000 crore dole 500 multi modal cargo terminals idu 2005 sal de khuli bole ase na ase idu dole kundu notun scheme khulishe Kati Shakti scheme kona idu laga under de bra
बनावले आसिना वसे रेलवेज मिनिस्टर आश्वानी वैष्णव राजाले थरसिदिन दे कोयसे इदु लगा कार्गो टर्मिनल्स कंदु ब्रादुले इदु अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन लगा रोड वाटरवेज एयरवेज और की लगा भी ट्रांसपोर्टेशन लगा से सामान डांगर बरा छोटो पार्सल आला इदु लगा कनेक्टेड कुरि दे बोले आसिना वसे कुंदु बरा क्वानशिना इदु रेलवे स्टेशन दे बरा आई मीन रेलवे दे बरा सामान डांगर दं आने लगा भी करीबरा आसानी बरा लुइ जावले करीबरा लुइ गेना आलागा बानी बरा लुइना आला भी रेलवे दे आसानी बरा लुइ जावले इना ला पूरा कनेक्टेड कुरा ला तोले बना बोले आसिना वसे আৰু वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस कामरा दोले আৰু বি নতুন একটা এক্সপার্ট গ্রুপ दोले খুলিছে কোন কামরা दोले করোনা লাগা অরিজিন করোনা কোতেবরা ওলাইছে কিনেগা ওলাইছে ইদু বিচাৰিবলৈ কাৰণে আৰু খুলিছে ইদু লগতে ইন্ডিয়া ব্ৰাবি সাপোর্ট কৰিছে হলেবি চাইনা কামৰা दोले এগেইনস্ট কৰিছে বলে একবাৰ আইনা চাইছে আৰু দু চাবলে না দিব ইনেগা কৈছে হলেবি তামৰা আৰু বি নতুন গ্রুপ খুলিছে না আছে কোন दोले চাইনা দে যাব আৰু কিনা কোতেবৰা ওলাইছে ইদু চাব ইনাগা আছে আৰু ইন্ডিয়া লাগা ইম্পোর্ট আৰু এক্সপোর্ট লাগা दोले सेप्टेम्बर दे दोले इंक्रीज होइसे इनावासे यानी इंडिया देबरा सामान अलग कंट्री दे पता लगा ना बोले अलग कंट्री देबरा इंडिया दे सामान आने लगा इदु वासे दो ओवरऑल एक्सपोर्ट इंडिया देबरा पता ला दोले सेप्टेम्बर 21.44% दोले इंक्रीज होई गेना आसेना वासे और ओवरऑल इंपोर्ट कुरा लगा दोले 70% बरा अलग कंट्री देबरा इंडिया दे सामान आने ला दो 70% बरा इंक्रीज होई गेना आसेना वासे दो सेप्टेम्बर 2019 गुन कोरोना आहा नाइ और इदु कोरोना आबिसे दे इदु कंपेयर कुरा दाम दे ओवरऑल एक्सपोर्ट कुरा ला दोले 26.3% बरा इंक्रीज होइसे ना वासे और इंपोर्ट कुरा ला दो 44.1% बरा इंक्रीज होइसे इनका कोयसे और एकजन मानु दोले ताई फॉरेनर आसे वना अलग कंट्री दे थागे आसे वना एकजन पुणे लगा माइके लगोदे 73.5 लाख बरा थवाइल होइसे ना वासे इदन दोले थुन मानु खनबो इदन थुन मानु आसे लिबि दिमाग नाजुले इदु निसना माइकी मोदा जेले ऑनलाइन देबरा बिसि थवा बाजे गुरेसे ताई लगोदे शादी गुरबो इंडिया दे आहि जाबो गना पैसा मांगि लुइ गना इदे दोले कांटेक्ट बि नागरा होइ जायसे इनका कोयसे दोना आपन बि खुशिया गुरबि ऑनलाइन दे और वर्ल्ड स्पेस एम्प्लॉयर 2021 इदु फोर्ब्स लगा हिसाब दे यानी इदु दुनिया दे किमान भी कंपनीज कान थाके आसे इदुन कुन प्राय बिसि फाल के दाखला एम्प्लॉइज काम गरा मान हन लगदे साइ आसे इदुन दुले सबसे टॉप दे सैमसंग आसे ना आसे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स लगा और इदुला नेक्स्ट दे अमेरिका लगा IBM इदु बिसे माइक्रोसॉफ्ट इदु बिसे Amazon एप्पल अल्फाबेट डेल टेक्नोलॉजीज और चाइना लगा हुआवे अमेरिका लगा एडोबी और जर्मनी लगा BMW ग्रुप इदुकान आसे ना आसे इदु दोले 58 कंट्रीज दे 1,50,000 फुल टाइम और पार्ट टाइम वर्कर्स कान ब्रा पार्टिसिपेट करना सर्वे लोला सबते आसे ना आसे और इंडिया लगा दे आइसे बोले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दोले इंडियन लगा इदु कॉर्पोरेट माजते ताई टॉप दे आसे इनका कोयसी और ओवरऑल दुनिया पूरा लगा 100 रैंकिंग दे 52nd रैंक दे आसे इनका कोयसी इंडिया खान दोले जागाली थर्सडे दिन दे और भी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल दे 6th टर्म 2022-24 लगा देवी और भी इलेक्टेड क्रिश्चियन वासे पेश मानु मेजॉरिटी बरा इदो वोट क्रिश्चियन वासे इंडिया लगोदे और इंडिया का बरा वासे की तान दोले इदो इके लगोदे मिलिगेना इनका काम गुरु बोले मंजूर आसे इना वासे टोटल 18 मेंबर कंट्रीज कान दोले जागाली थर्सडे दिन दे इलेक्टेड क्रिश्चियन इनका कोयसे इंडिया दोले ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 दे 116 कंट्रीज माजो दे 101st रैंक दे स्लिप कुरिगेना गिरिशे ना वासे 2020 लगा हिसाब दे दोले 94 दे थागिसे और इंडिया दो 2021 लगा दे 101st दे आइसे इदु दोले पाकिस्तान बांग्लादेश और नेपाल लगा भी बिछे आसे ना वासे इदुआन दोले की आसे गोइसे बोले कोदा इंडिया दे बाजा खान टिक तक दो न्यूट्रिशन कान खिरा बोले नाबरा लगा फुक लागि ना थेला दुकिया मन बिसि थागेला वासे दो पाकिस्तान दोले बिसि हालत बियासे वासे बोले भी पाकिस्तान ब्रा भी बांग्लादेश ब्रा भी नेपाल ब्रा भी मोन नाइजीरिया से अत्ता कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना ब्राजील और कुवैत इदुआन दोले GHI स्कोर दे इदो हाईएस्ट आसे इना वासे टॉप रैंक दे आसे दान दोले बिसि फाल ब्रा थागे आसे इनका कोयसे और दिल्ली दे दोले ऑनलाइन देब्रा पार्किंग स्लॉट दोले बुक गुरुबले लगा ऐप खुलिसे ना वासे यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर राजा का थर्सडे दे मोबाइल एप्लीकेशन एक दोले लॉन्च कुरिसे इनका कोयसे उदु लगा दोले ऐप ला नाम दोले माय पार्किंग्स कोइना एकता ऐप आसे इना वासे इदु दोले moi हुने दा तो मोहन गोयमा देवी मोहन नागालैंड देवी डिमोबडे होले भी स्पेशली गोयमा दे पिसि
দিগদাৰ আছে না আছে পাৰ্কিং গ্ৰ'লে নিমিতে তো অনলাইন দিয়া পৰা ইনা পাৰ্কিং স্লট দলে বুক গ্ৰ'ব ইনা সিরিজ খান দলে পাৰ্কিং গ্ৰ'লে বেছি তো পাইদো খৰদে বইনা আপনি পাৰ্কিং লাগা স্লট দু বুক গ্ৰ'লে সিধা যাব তাতে পাৰ্কিং বনা ৰাখিব বিচাৰিনা বেৰাবল নালাগিব ইটো নিচিনা লাগা সস্তা লাগা দলে এপ খুলিছে এনা আছে আৰু জালি থ্ৰেসেদিন দে টাৰ্কি কামৰা কোৱাছে কি আফগানিস্তান মানুহৰ নদে মদত গ্ৰ'লে তো তাহান ৰেডি আছে না আছে হলেবি তালিবান নদে ৰেকগনাইজ কৰিবলৈ দলে তাহান ৰেডি না হৈ এনেকা হৈ আছে তো আজি বুজুলা খবৰ দলে আমাৰ তাতে আছে আপোনাৰ ভিডিওটো খুঁজি পাইছে আৰু ইম্পৰ্টেন্ট লাগে আছে বলে আপোনাৰ ফ্যামিলিজ আৰু ফ্ৰেন্ডছ আৰু দিবি শেয়াৰ কৰি দিবি মলা কাম খুঁজি বলে লাইক কৰি দিবি আৰু নতুন মানুহ আছে বলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন দবাই ৰাখিবি সদায় ইদু নিচিনা ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আপডেট মিছ নকৰা চাবলৈ কাৰণে মই আপোনাক শাম লগা এপিসোড লৈ কৰিব আজি দিনটো আপোনাৰ নিজৰ কাম দি জানাম দে বেছি উৎসাহ কৰিবি আৰু টেক কেয়াৰ কৰিবি আজি আপোনাৰ দিনটো বেছি ভাল স্পেণ্ড কৰিবলৈ মই বেষ্ট wishes be আপনাকে রাখি আছে